kelas, saya akan membacakan terjemahan dari teks Ciutés Cachel Martinez. Sejak kecil, Ciutés Cachel Martinez, seorang anak laki-laki keturunan Meksiko Amerika, telah berusaha membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Saat baru berusia 6 tahun, ia memberikan pidato publik pertamanya yang merupakan awal dari ratusan pidato lainnya, termasuk beberapa di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia juga telah menulis buku tentang lingkungan dan musik. Ciutés Cachel Martinez, yang juga dikenal sebagai Ciu oleh teman-temannya, lahir di negara bagian Colorado, Amerika Serikat pada tahun 2000. Ayahnya mengajarkan Ciu dan saudara-saudaranya tentang warisan mereka untuk melindungi alam bagi generasi mendatang. Tak lama kemudian, setelah diajari tentang warisan adatnya dan kewajiban sucinya, Ciu memberikan ceramah publik pertamanya. Ia mengatakan kepada hadirin bahwa mereka harus mematikan lampu yang tidak digunakan. Selama beberapa tahun kemudian, ia memberikan ratusan ceramah publik. Dan pada usia 13 tahun, ia telah melakukan begitu banyak pekerjaan sebagai sukarelawan untuk melindungi lingkungan alam sehingga ia dianugerahi penghargaan layanan sukarelawan Amerika Serikat oleh Presiden Barack Obama. Selain menjadi aktivis dan bersekolah, Ciu tertarik pada musik, tepatnya musik rap, dan segera menciptakan musik serta video musiknya sendiri. Saat baru berusia 14 tahun, grupnya Earth Guardians merilis album Generation Rise. Ciu menjadi sangat mahir dalam bermusik, sehingga lagunya Speak for the Trees memenangkan penghargaan juri dalam kompetisi PBB untuk lagu terbaik dengan tema perubahan iklim. Kemudian, pada Juni 2015, saat berusia 15 tahun, Ciu diundangkan untuk berbicara di Majelis Umum PBB tentang perubahan iklim. 3 tahun sebelumnya, aktivis remaja lainnya, Greta Thunberg, berpidato di Konferensi Perubahan Iklim PBB 2018 di Polandia. Sejak memberikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Ciu terus bekerja sebagai aktivis dan membuat musik. Ia merilis album solo pertamanya yaitu Break Free pada tahun 2018. Dan kemudian pada Januari 2019, ia merilis single berjudul Boombox Warfare. Lagu tersebut berkisah tentang peran musik dalam gerakan lingkungan hidup dan kekuatannya untuk membuat kita merasa semangat terhadap isu-isu seperti ketidakhadiran dan perusakan planet. Number 2. A. What is the text about? The text is biographical recount of Ciutés Cachel Martinez, a Mexican-American activist and musician dedicated to environmental protection. B. What is the purpose of the text? The purpose is to inform the readers about Ciu's journey, achievement, and his effort in using music and public speaking to fight for the environment. C. Why was the character called as an environmentalist? He is called an environmentalist because he has worked as a volunteer to protect the natural environment, given hundreds of public talks of the issue, and used his music to address planetary destruction. D. When was the writer character? He has been aware of the environment he was very little, giving his first public talk about protecting the natural world when he was just 6 years old. E.
What did the character do toward the environment? He gave hundreds of public talks, included at the United Nations, wrote books, uh, released albums, and songs like Boombox Warfare to raise awareness and volunteer to protect the natural world for future generation. Hello everyone, I'm Chika Kirania Putri and I'm going to tell you a little bit about our group presentation. 3. Word and also the meaning. 1. Heritage, artinya warisan. Lalu 2 ada sacred, meaning suci. 3 ada dirty, meaning tugas. 4 ada generation, artinya generasi. 5 ada environment, artinya lingkungan. Dan 6 ada volunteer, adalah sukarelawan. Lalu 7 ada injustice atau ketidakadilan. 8 ada destruction atau perusak. 9 ada passionate, artinya bersemangat. Dan 10 ada aware atau sadar. And the next one is 4, is how atau tahap-tahap kita untuk melakukan presentasi. A. Greet the audience, like for the example is good morning everyone, we are from group 5. And B. Introduce the speaker, I am ... C. Introduce the topic, like today we are going to present a biography of an inspiring young activist Carl Martinez. D. Give the outline. Our presentation will cover 3 main points. First, Carl background. Second, his environmental work and his achievement in music and activism. E. Share the main part. Point 1. Carl started his activism at age 6. He was raised in Colorado and taught by his father to respect his indigenous Mexican heritage. Point 2. He has given hundreds of public talks, including at the UN, encouraging people to use less electricity and protect the planet. Point 3. Besides being an activist, he is a rapper who uses music to spread awareness about injustice and environmental destruction. And 4 is question section. That concludes our main point. Does anyone have any questions? And the next one, G, make conclusion. In conclusion, Carl Martinez show us that age is not a barrier to make a positive impact on the world through both words and art. And the last one is age and your presentation. Thank you for your attention. That's all that I can tell you about. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.